इल्तमास है तमाम मोमिनीन से, मेहरबानी करेंगे मजमे से कोई भी मोमिन उठकर बाबा जी जब फ़ज़ाइल बयान करेंगे, कोई भी मोमिन उठकर शेर या रुबाई नहीं पढ़ेगी। बाबा जी महसूस नहीं करना, क्योंकि ये हम जानते हैं या बाबा जी जानते हैं किस तरह उस अज़ाब से निकले हैं। तो मेहरबानी करेंगे अब आपके सामने सैयदा मुसाफिर शाम को पुरसा देंगे। कारी अलकसाइद बहरमद साहिब अकास गम ज़ाकिर बैत पीर सैयद नजमुल हसन शिराजी अब्दुल्ला। सही दुआ बराए तंज़ील नूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि स्साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम वाइद हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही मजलिस अज़ीम बारगाहिच कबूल फरमा। मेरा अल्लाह हाज़रीन मजलिस दे मरहूमीन, इस शहर दे जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया तो चले गए मियाँ साहिबान दे घर दे मरहूमीन, इन्हां दिनां दा सदका मेरे अल्लाह तमाम मरहूमीन दे दरजात मज़ीद बुलंद फरमा। जितने बुज़ुर्ग अज़ादार मोमिनीन मोमिनात, जितने मातमी भिरा इस गर्मी दी शिद्दत बादशाह हुसैन दे ज़िक्र दूर नज़दीक तो तशरीफ़ फरमा हो गए, मेरे अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। जेड़े बे औलाद ने जितनियां दुआवां ज़िम्मे लाइयां गईयां और जितनियां झोलियां सिकदियां पईयां, मेरा अल्लाह इस दिन दा सदका हयातियां ले मातमी पुत्र अता फरमा। इस नाजक दौर हर रोज़ शिया हर रोज़ सुन्नी भाई वास्ते दुआए जिदे दिल च मुहब्बत हुसैन है, मेरे अल्लाह जितने बेरिज़्क़ और कर्ज़दार ने उन्होंने इमाम रिज़ा दे ख़ज़ाने चो रिज़्क़ कसीर अता फरमा। आज चूँकि अयाम आज़ाद आगाज़ है, ज़िक्र तो सारा साल बतूल दे पुत्र दरांद है और आने वाली नस्लों च मालिक इंजे कायम दायम फरमावे, मगर अज तो चूँकि पूरी दुनिया सखी हुसैन की आज़ादारी सफ़े अदा विच रही है। मेरा अल्लाह जिथे जिथे अज़ादार तमाम कर रहे हैं, जिथे जिथे मातमी जलूस ने, जिथे जिथे इमाम हुसैन दे नाम लैण वाले उलमाओ ज़ाकरीन बानियान, मेरा अल्लाह इस ज़िक्र दा सदका इज़्ज़त रिज़्क़ बख्त तौफ़ीक़ात च मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा। जिथे जिथे जलूस है उन्होंने इमाम ज़माना दी मुहाफ़ज़त च फरमा। मेरे अल्लाह जितने न दिन शरीक होन और जिन्हें दुआ दे हथ चान, मेरा अल्लाह उन्होंने बहुत जल्द ज़वारी करबला नसीब, ज़वारी शाम, ज़वारी मशहद हुकुम नसीब फरमा। करोड़ हा दुआ करा तो नतीजे वाली दुआ है कि मेरे अल्लाह ज़िक्र दा सदका साढ़े परदे वाले हकीकी वारिस दा जल्द ज़हूर फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते एक सलवात बावाज़ बुलंद। इमाम शशम फरमाते जड़ा बंदा साड़ी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ च कदी कमी नहीं आ सकती। एक बारी फिर भी कोशिश करो और सलवात सुनो। इजाज़त है मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान दी इब्तदा ते बुलंद सलवात।
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन चन पहली रात मुहर्रम दा चन पहली जड़ाया आसमान ते चढ़िया ओ मिट्टी ते बह के रोवे ना लिया चन को देख के चन ज़हरा दे चा इन्ना लिल्लाह। अज़ादार दी तहाई बुलंद है चन कुंडेक बड़े हौसले नाल से के चन ज़हरा दे चा इन्ना लिल्लाह। हर किसे चन घर वेखे जदों ही मुहर्रम दा चन नजर आवे धिया भेड़ा नू नार रलाया कर मुहर्रम दा चन वेख के हिक्का वहन कीता कर मौला असा ता घर परदेदारा नाल डिठे मौला तू जंगला च बहना नाल अज़ादारो ए पहला मैं नौकरा सही मैं नौकरा सही ए तुहाडे ते करम है बतूल दी धी दा पहला लफ्ज़ ही मेरा मुसाहिब दा अच्छा बजुर्गा दिन बई ये आखिरी चन आ जड़ा भैन भिरा कट्ठियां डिठा इस चन तो बाद जितने चन नजर आए जलालपुर लिया मैं सर ते कुरान रख के आदा भिरा नो के नेज़ा ते वे दरे है भैन छतरी इशारा चवे मरहबा 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 चाचा अल्लाह थोड़ा सर दा मातम कबूल फरमावे भैन दे हाथ बदे होए आए भिरा दा सर नो के नेज़ा ते हा लो हुण जिस गल वास्ते मैं वैन कीता है मैं अगली गल तेरे तक पहुंचावन लगा मैं प्यादा चन पहली रात मुहर्रम दा ते जड़ाया आसमान ते चढ़िया वो चन को देख के चन ज़हरा दे चा इन्ना लिल्लाह। शिया मैं तड़प दे वेखे सैयदा दे तू चन आसमानी ता मैं चन ज़हरा दा वाजोड़ अजीबा जुड़िया मरहबा मरहबा हाथ ना मनो मैं नौकर तुहाडा ए करम है तुहाडे ते आलिया ए करम है तुहाडे ते आलिया दा सैयदा दे तू चन आसमानी ता मैं चन ज़हरा दा वाजोड़ अजीबा जुड़िया जमीन ते झड़ के बतूल दा पुत्र आदा तू तारिया नाल आबाद
आबादरा से मेरा उजड़ वैसी घर सैयदा दे अकबर दी लाश गाजी दे बाजू करो हाय करके गुरला के जड़े अज़ादार अली दी धियां नूं रोवेण आयो आज यकम मुहर्रम है आज न रोसा है ते कदन रोसा है सैयदा दे तू चान आसमानी ता मैं चान ज़हरा दा वाजोड़ अजीबा जुड़िया रो के अकबर दा प्यो प्या दे तू तारे नाल आबादरा से मेरा उजड़ वैसी घर खैर भाई चंद चढ़िया असा काले लिबास पाए असा धियां ते भेणां नूं नाल रलाया असा बतूल दियां धियां ते पुत्रां नूं रोवेण टुर पे आए मगर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हां नूं पता ही नहीं जो इस चानी रसूल दे पुत्र दा नुकसान केड़ा होया आओ मैं 70 पढ़दा जिथों तक मेरी आवाज जा रही है जड़ा रसूल दा उम्मती ओदे ते हाय करना वाजिब है आदा पिया चान खुशियां दा हायो नहीं चढ़िया ओए मोमन मरद ते माया ओ इस चान दे विच चान ज़हरा दे पुत्रां दियां लाश सरद मातम हसरत आलिया दी सरद मातम आबाद रवे अज़ादारा आदा पिया चान खुशियां दा आयो नहीं चढ़िया ए मोमन मरद ते माया ओ इस चान दे विच चान ज़हरा दे पुत्रां दियां लाशा बड़ा मुसाहिब जड़ा मातमी ये हाथ चावे आदा पिया इस चान विच ज़ैना हायो उजड़ गई नाले हाथ विच रसी आ मेरा बाहरवा मौला आ मेरा बाहरवा मौला आ दादियां नौकर मियां जी दादियां दी मुकान छलिया और जिन्नू अजे थोड़ी पता नहीं लगा मैं मोहम्मद दी धी दी गल पिया करदा इस चान विच ज़ैना हायो उजड़ गई और नाले हाथ विच रसी हाय और जेड़ी घर दे विच और नाई टोर संगदी इस चान विच ज़ैना आयो उजड़ गई और नाले हाथ विच रसी आपा जेड़ी घर दे विच और नाई टोर संगदी इन्ना ना मील टुरा कदी भी ना बढ़दा मुसाहिब अगे शायद मैं इथों थोड़ी आज मुसाहिब पढ़ा मगर अज़ादारा तेरा मातम ते दिले मैं हुसैन दा अज़ादारा आज यकम मुहर्रम में असा धियां भेणां नूं नाल रलाया है बंदे सवाल करदे न शिया रोंदे क्यों हैं आओ कुरान सर ते रख के आदा रोंदे इसे गल्ले आए इस चान विच शिमा तमाचे मारे ते शबीर दी काम या हुसैन मरहबा ओ जड़े धियां दे प्यू बैठे हो रोंदे इसे गल्ले आए इस चान विच शमा तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिंधी इस चान विच वैन बतूल किते वो आया ज़लज़ला कबार जितने मातमियों सर ते हाथ रखे आए बुजुर्ग दे आए इस चान विच उम्मा तने सांग मारी विच करबाल शकाल
नौकर आए सचान विच उम्मत ने सांग मारी विच करबाल शकाल नबी इस चान विच पुत्तर दी कबार बना के दिती हकल हुसैन अली आदा बाबा वेखो मैं पुत्रा दिया कबरा वदा बड़ा अली दिया मियां राजी होने अली अकबर दा बाबा तड़ी हाय कबूल फरमावे जितनी अखा जितने आंसू आज यकम मुहर्रम अली दियां धियां और पुत्रां दियां दुखां च वसे ने मेरे अल्लाह ये अक्शाला दुनिया दे किसे गम में च ना वसे इन्हां रोंदियां अखीं दा सदका इलाही जितने अज़ादार जितने मोमिनीन मोमिनात इमाम हुसैन दे जिक्र च अपने दिल च नेक शरई हाजात मकासिद लेके बैठे न और एडा सोना मेरे अल्लाह हुसैन नूं रुन्ने हर मोमिन दी नेक हाजत अपनी बारगाह च कबूल फरमा साडी करोड़ां दुआवां दी इक्को दुआ है मुश्किल दौर है इस मुकान दा सदका साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस दा जल्द ज़हूर फरमा अखी साफ करके हन्नू पूंछ के आलिया सैन दी ज़ात ते सलवात सारे तिलावत फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज वाले मोहम्मद मजलिस आज़ादी कबूलियत इमाम ज़माना दी आमद व सलामती वास्ते सारे साहिबान फिर भी बुलंद सलवात तिलावत अयाम आज़ादी खैर वफ़ियत मातमी जलूसां दी मुहाफ़ज़त और जितने अज़ादार पंजाब पुलिस दे जवान आर्मी दे जवान मुल्क जिथे जिथे हुसैन अलैहिस्सलाम दी नौकरी दी हिफाजत कर रहे हैं मेरे अल्लाह तमाम दी मुहाफ़ज़त फरमा और इन्हां दी मुहाफ़ज़त वास्ते भी एक सलवात सारे बुलंद आवाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे तकबीर खालिक अकबर दा नाम बुलंद है सारे बोले आए नारे तकबीर नारे रिसालत जिन्हां दा इमाम अली है हाथ उच्च होवे हज़रत अब्बास दे अलम नू सलाम करो जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त होवे तो मैं फ़ज़ाइल दी नौकरी दा आगाज़ करा सही अपने बजुर्गों तो इजाज़त लेके अपने जवान मातमी भिरावां तो इजाज़त लेके बादशाह अली दे पुत्रां दे फ़ज़ाइल दा आगाज़ करा कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं फ़ज़ाइल दी बस कोई 10-12 मिनट में फ़ज़ाइल दे तुहाडे तो ले रहे हैं उस तो बाद ज़िक्र मुसाहिब फिर 10 दिन तुहाडे सामने सारी ज़िंदगी तुहाडे सामने नौकरियां 4 सतरां तो आगाज़ है उन्हां 17 के बाद यकीनन 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 मेरे फ़ज़ाइल पढ़न का मकसद हल हो जासी और उन्हां चों पहली सतर है कि मैनू मुश्किलां तो नहीं डर लगदा पंजाबी ज़ुबान दियां 17 अयाम अज़ा आई तो आगाज़ है यकम मुहर्रम है मैं फ़ज़ाइल दी नौकरी का आगाज़ इस तो कीता तकमील मजलिस की खातिर पहली सतर है कि मैनू मुश्किलां तो नहीं डर लगदा ओदी वजह की है बंदे आखे जी दलील दियो मैनू आसरा कदर शनास दहे साईं मैं घरों निकलिया तो तकरीबन कोई ऐसी जगह नहीं जिथे मैंने गाजी दा अलम नहीं दिसी चूँकि दिन ऐसे ना हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन दे दिन ने साईं मियाँ जी ए रोडा ते भी हज़रत अब्बास ते अलम घरों ते भी हज़रत अब्बास ते अलम बारगाह ते भी हज़रत अब्बास ते अलम जिथे जिथे मातमी जलूस है भाई दूरों अलम वेख के बंदे नूं पता लगता है चाहे किसी घर एक घर भी गाजी दे नौकरां दा है किसी पिंड च एक घर भी अलमाले दे नौकर दा है तो उत्थे तुहानूं हज़रत अब्बास दा अलम दिसी और बंदे नूं पता लग सी भाई इत्थे आज़ादारी है इतने मजमे च कोई बंदा मेरे ते सवाल कर सकदा हुसैन दा ज़ाकिर तू मिंबर ते खड़ा है आज पहली मजलिस है फ़ज़ाइल दा आगाज़ तू 2:17 तो कीता है तू कोई तौज़ीह नहीं की तशरीह नहीं की तेरे कोल कोई दलील है तू मिंबर ते खड़ के आखरे मैनू मुश्किल तो नहीं डर लगता मैनू आसरा कदर शनास दा है वो बंदा बोले जे सारा साल चलो अलम ना चाहे होवे ना 10 दिन अगर हज़रत अब्बास ते अलम सलाम कीता होवे गाजी दा अलम जलूस से चाह के टुरे होवे घर ते अलम नसब कीता होवे ओदा सिर भी हिले तो मैं राजी हाँ मेरे वास्ते दुआ है ये आम जिक्र नहीं ये मिंबर आम मिंबर नहीं हुसैन दा करे हज़ारां दा मजमा है दलील दे मैं दलील देवा तेरा चेहरा भी खिले में कसीदा आखण लगा कि मैनू मुश्किल तो नहीं डर लगता और मैनू आसरा कदर शनास दा है दलील मैं दे रहा मैनू अलम दे थले इंज लगदा है मेरे सिर ते हाथ अब्बास दा
مرحبا مرحبا یا علی مہربانی جناب مہربانی جناب مینو علم بسم اللہ جی آؤ مینو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ او دی وجہ کی ہے مینو آسرا قدر شناس دے ہو سکے پھر دلیل تا دے وہ دلیل اس تو وڈی ہے ہی کوئی نہیں بھئی سانو علم دے تھلے انج لگ دے ساڑھے سر تے ہاتھ ایک واری غازی دا ماتمی بولے تو میں قصیدہ پڑھ لگا مینو علم دے تھلے انج لگ دے میرے سر تے ہاتھ ایک واری ہور بولو قصیدہ مینو علم دے تھلے انج لگ دے میرے سر تے ہاتھ جلال پور قدیم دی عزاداری ہے اللہ میاں صاحبان دے توفیقات اضافہ فرماویں چونکہ آج پہلا دن نے تو میں اپنے قصیدے دا آغاز بی بی سیدہ دی عظمت تو کر رہے آج دے دن دی مناسبت حکم بھی کیتا گیا جو آج دی نوکری جڑی ہو سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ دی پاک بیٹی دے حوالے نال ہوئے تو 4 لفظ ادب دے توڑے دینا دے حوالے کرداں میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میں جدوں ہی قصیدہ سیدہ دا پڑھیا میں جدوں ہی فضائل حسین دی ماں دا پڑھیا تے میں آدھا بھئی میری تے اوقات ہی نہیں کہ میں بی بی دا فضائل پڑھا یہ جڑے لفظ نے بی بی دے پتر خیرات دیں دے وہ نہ خیرات نے لفظ دا دیتا ہے تو میرا دل ہے کہ میں جناب نو نہ 2-4 منٹاں چک پیارا جا قصیدہ اگر اجازت ہوئے تو پڑھیے جناب مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے میں بالکل راضی کھڑا بڑے کمال بول رہے ہو میں پہلے آکھیا بھی امتحان تے ہے ہی نہیں شدت گرمی اتنی ہے اور امام حسین دی عزادار صرف جلال پور تو نہیں بلکہ پتہ نہیں کتھوں تشریف فرمان ہے تو اڈا چہرہ بھی فضائل کھل گیا میرے پتہ لگ گیا میں دعا دے رہا کون ہے سیدہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے ہاتھ شاہ بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تصور پیر جی تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری مجلس میرے حصے دی ہو جانی ہے اگر میں ثانی سمجھا لے آتے میں بار بار ممبر حسین تے کھڑ کے آکھ رہا شیعہ سنی بھائیو گل فضائل سیداد ہوئے تے گل محمد دی امتی دی ساجی ہے دوہاں گھران دی ساجی ہے میں گل کر رہا کہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جوانوں سر چویا ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے کوئی بندہ میرے تے سوال کر سکتا ہے حسین دا ذاکر اگے بھی ڈاس کون ہے سیدہ تے میں دلیل پہ دینا مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا کوئی اے حد سلامت رہے جناب اے حد شالا کسی دا محتاج نہ ہوئے جرت نال بولو حیدری جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا کوئی آن ہے جس کا کاری بنے خدا یقیناً سارے سیدہ دے نوکروں میں لمبی توضیح کاری نہیں رہا میں ممبر حسین تے کھڑا اے سیدہ دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شرادی قرآن سر تے رکھ کے جڑے بندے آج بھی آدھیں جو سیدہ کون ہے ممبر تے کھڑ کے یکم محرم نو بانڈ کر رہا فیصلہ آپ کر لوی کون ہے سیدہ وہ سمندر طہارت کا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں مہربانی جناب مہربانی جناب حیدری کیا بات ہے جناب اچھا بابا جی تشریف فرمان ہے میرے بزرگ تشریف فرمان ہے جڑے میرے نالوں کروڑاں درجے بہتر سمجھدے نو تشریف فرمان ہے اگلی 17 دی بانڈ دعا میں انہاں تو لین لگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا اچھا بولو نا فاطمہ ایسا آؤ میں دلیل پہ دینا وہ سمندر طہارت کا نہیں جس کی جھولی میں لولو بھی ہے اور ہاتھوں پہ مرجان ہے ایک شعر اور حیدری جس کی جھولی میں لولو بھی ہے اور ہاتھوں پہ مرجان ہے
ایک واقعہ تاریخ دے بابا جی میاں صاحبان بزرگ جتنے ہو کہ ایک موقع تھا نا جناب بلال نو اذان دیون تو روکیا گیا، اذان نہیں دینی، سارے قصیدے دا دل شعر ہے۔ آج دے دن دا چونکہ آغاز فضائل سیدات ہوئے تھے، ایتھوں اگے میرے کول فضائل ہے ہی کوئی نہ، تیری زبان اچھ لکنا تے گل محمد دی دھی تک پہنچی، سیدہ جناب بلال نو اذان دیون تو روکیا گیا، بی بی فرمایا کیوں نہ کہ بی بی نہ کہ دی زبان اچھ لکنا تے بلال اذان نہیں دے سکدا، میری سین مسلح عبادت تے آئے، دعا دے ہاتھ چاہے، دعا منگ کے مسلح تترے۔ فرمایا ونجو بلال نو محمد دی دھی دی طرف آکھو کہ سیدہ پیا دیے، ایک کرن بھی نہ پھوٹے کہیں جب تلک نہ اذان دے بلال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدری جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا، جس کی جھولی میں لولو بھی ہے اور ہاتھوں پہ ہن جیڑی بی بی گل کیتی ہے، لو جتھے یاد آوے میرے حق کی دعا کرے۔ حسین فرمایا ایک کرن بھی نہ پھوٹے وہ فقط مصطفیٰ کا نہیں، فاطمہ کا بھی دربان ہے۔ سارے بولے آئے بسم اللہ جناب، وہ فقط مصطفیٰ کا نہیں، او فاطمہ کا بھی دیوان ہے، او وہ فقط مصطفیٰ کا نہیں، فاطمہ کا بھی دیوان ہے۔ بی بی آدھی رنگ بدل گئے درباراں دے، میں پہلے آکھے بھئی فضائل شاید میں نہ بھی پڑھائی، میں آج دی مجلس سے گزارش کیتی ہے، مگر انہوں دا حکم آئی تو میں کوئی 8-10 منٹ توڑے لے لے۔ بی بی آدھی رنگ بدل گئے درباراں دے، تے حالات تھے تبدیلے، او جڑا رنگ دربار دا ویکھائیاں مینوں پہ گئی اور دلیل۔ جیڑا رنگ دربار دا ویکھائیاں مینوں پہ گئی اور ایک سوال ہے میرا تواڈے تے، یقیناً آئی تسی گھروں ٹورے ہو نا تے تواڈے ذہن وچ گل ہوسی بھئی اج حسین دی ماں دی غربت سننی، تے جیڑا جملہ میں آکھن لگا مصائب میرے حصے دا پہلے ہی بڑا ہو چکے، امتحان نہیں ہوندا باہر اس گرمی وچ بندہ، لیکن نہیں چونکہ یہ دن نے دکھ سنن دے اور ہائے کرن دے۔ ایک سوال فضا کیتا، ہاتھ بدیس دھی محمد دی جڑا دربار اچ گیا ہے، سر دیوال سے آیا ہے، 18 سال دی عمر اچ محمد دی دھی اس دنیا تو ٹری ہے، آؤ حسن علی گل لے تو سارے ہس دے آئے، جے میرا بھرا رون علی گل لے تو محمد دی دھی دا دکھے پھر سارے ہائے کر دے آئے۔ فضا دی بی بی ڈسو جڑا دربار گیا ہے توڑے سر دیوال سے آیا ہے، جڑا ولیا سر سفید ہو گیا، جڑا جواب میری سین دیتا ہے مومن دا دل یقیناً تڑپ جاسی۔ بی بی آدھی ہے جڑا رنگ دربار دا ویکھائیاں مینوں پہ گئی اور دلیل۔ فضا ہاتھ بن کے آدھی ہے قیامت تا نہیں آ گئی، رنی ہے میری سین اور نہیں بچ دی چادر، اور میری آلیہ دی اور نہ پوچھ فضا تفصیل۔ فضا دے گل چمائی پا کے آدھی ہے جیڑی گھر دے وچ نہیں ٹور سکدی کیویں ٹور سیا نا نا۔ بی بی آدھی ہے میری زینب وڈی پردادا، مرحبا 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 زدارو، اتنی ہائے کی تیجے
पिछले माइक ऑफ कर दे सो साईं। 95 या 75 दिन प्यो तो बाद जिंदा रहिए। एक बारी फिर सुन लो, कई रवायात 95 दिन मिलता है, कई रवायात 75 दिन मिलता है। ए सारे अज़ादार हो, ओ खलोते बैठे भी अज़ादार हो। पहला जुमला है मुसाहिब दा, इस तो बड़ा मुसाहिब मैं क्या पढ़ा? अज़ादारों बुजुर्ग आदे हैं जितने दिन भी जिंदा रहिए एक हाथ ज़ैनब दी मां दा पासे तो नहीं। मरहबा मरहबा चाचा दियां दे का जो ने तस्बीह पढ़िए तावी एक हाथ। हसन हुसैन नू तैयार किया तावी, खाना बनाया तावी। अच्छा एक जुमला मेरे देन च आ गया, शायद मैं ना पढ़दा मगर आज दिन ने पहला तो मैं पढ़दा सा। एक इजाजत लेके जुमला पढ़ रहे हैं। कदी न रोण वाले अली, बदर तो लेके नहरवान तक हर जंग दा फाते अली। अज़ादारों तारीख लिख दिए, जेड़ा कदी नहीं रुनना होए एक रात बड़ा रुनना है। मेरे ते सवाल करो कदन रुनने अली? बजुर्गा दिन उस वेले रुनने जड़ा अली ज़हरा दे कफन दा आखिरी बंद बंधन लगा है ना, ते मत्था ताबूते बतूल ते लगा, ते तड़प गया शबीर दी मां दा मैयत। ते आवाज आई अली ये क्यों रुनने हो? फरमाया ज़हरा मैंने कोई वेला याद आ गया। फरमाया हसन दा बाबा केड़ा वेला? अली आदन जदा मेरी बारात आई ना, ते नबियां दा सुल्तान नबी तुहाडा बाबा मुहम्मद मेरा हाथ नप के लोगों चो अलहदा गिन गया। ए तरह मेरे सालत दी वजह तो मेरा सर झुके आई। तुहाडे बाबे आख्या या अली सर चाह ते मैनू वेख। अली आदन मैं बड़ी मुश्किल नाल सर चाह के तुहाडे बाबे दे पासे वेख्या। शिया बंदे दी हाय निकल जासी, यकीनन हाय निकल जासी अज यकम मुहर्रम है। अच्छा बीबी आदन फिर अली आदन तुहाडे बाबे मेरा हाथ नप के आख्या अली मेरी ज़हरा कली है, अली मेरी हिको धी है, अली इसका ख्याल रखें। बतूल दा मैया थले आ और हौले हौले आवाज आई अली जड्डा भी शरीफ प्यू धियां नू टोरन। ते फिर वो वसीयत कर देन। फरमाया नहीं गल लगे। बीबी फरमाया या अली अगे केड़ी गल है? फरमाया पहली गल तुहाडे बाबे आख्या भाई मेरा पुत्र कोई नहीं, मेरी हिक धी है। दूजी गल तुहाडे बाबे मेरे गल च बाई पा के आख्या या अली ज़हरा नू सिर्फ बीवी ना समझी, अली इसनू मेरी इमानत समझी। बतूल दे ताबूत ते मत्था मार के अली याद है शरीयत दा कानून है अमानत जिवें लई जाए। कोशिश करी हाय तक कर रहे अगर सर ते तेरा मातम दा हाथ आवे उंज अमानत मालिक नू वापस की जाती है। अली आदन तुहाडी पहली कब्र च रात आसी मता नबी आखे अली जदा मैं अमानत दी आई ज़हरा दा पासा जख्मी हा। मरहबा ज़दारो मरहबा इतनी हाय करे आए भाई नाल अला मोमिन तुहाडा कब्र च गवाह बड़े चाचा के यकम मुहर्रम बतूल दे दुख सुन के सहाय कर लें। तुहाडा बाबा पूछी या अली जदा मैं अमानत दी आई हाथ सलामत आ, या अली जदा मैं अमानत दी आई सर दे वाल स्याह, या अली मेरी बतूल एडी जख्मी हो गई। 95 या 75 दिन मेरी साइड दा हाथ पासे तो नहीं उठिया। और फिर 3 जमाती उसानी दी रात मेरी सैन मौला अली नू सड़िया। ये बाद वैन करदा सही और मेरी सैन बड़ियां वसीयतां कीतियां और अली रुन्ने मेरी सैन फरमाया या अली मैं तुहाडे घर अज दी रात दी मेहमान, वसीयतां पढ़न लग जावां तो मेरी अज दी मजलिस दा वक्त इन्हां वसीयतां खत्म होवे सी। लेकिन को वसीयत सुनावां जिहदे ते मोमिन दा दिल तड़प जांदा है। वसीयतां बड़ियां कीतियां सैन बतूल अली नू अलैदा हुजरे च घिन गए। फरमाया या अली मेरी मौत दी तला न देवें, या अली मैंने गुस्ल आप देवें। गुस्ल मकसद तहारत नहीं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत साईं। या अली मेरी कबर ते मेरे पुत्रा नू ले आवे, या अली होर कोई आवे ना आवे मेरा हुसैन जरूर ले आवे। बीबी वसीयत करते रहे, अली सर झुका के रोंद रहे। फिर अली भी फरमाया बतूल बाबे आगे जाके मेरी गुरबत की शिकायत ना करे। फरमाया या अली मेरा जनाजा रात नू चावे। एक बारी हल्के दा मातमी हद चावे सिर्फ मैं उस हद की जियारत करा जो सर दा यसीने दा मातम कर दे। इत्थे बीबी एक वसीयत की है। मैं सारियां वसीयत ना इन पढ़निया मगर एक वसीयत पढ़ लगा। अली मैं टुर चली हाँ।
मेरे वंजन दे बाद मेरियां धियां कलियां होवे सन। या अली मेरी ज़ैनब वड्डी परदादार है। अली हुण जदा घर आवो कोशिश करे आए दरवाजे ते खड़ के एक या दो कुरान दियां आयतां तिलावत कर देवे आए। अली मेरी ज़ैनब एडी परदादार है, जड़ा तुसी घर आंदे आओ ज़ैनब मेरी कंड दा ओला ले जावे। मौला तुहाडी आवाज़ सुन के मेरी धी पर्दा करसी। गुजर गई 3 जमादी उसानी दी रात, आ गया 3 जमादी उसानी दा दिन। मेरी सैन पुत्र नूं छड्डिया, छोटे छोटे इमाम हसन हुसैन दे सर ते रखे और रुन्नी है मेरी सैन। हसन चुप होया ते हुसैन पूछे अम्मा रोंदे क्यों हो? फरमाया वंजो नाने मुहम्मद दी कबर ते दुआ करो, नाना साडी अम्मा बीमार है। नाना सी दुआ करन आया, पुत्रा नूं टोर के ना फिर दी ज़ैनब नूं छड्डिया। फिर हथ बदी खड़ा, सारा मजमा मैंने वेखे, मैं वेण दे करीब आ गया। ज़ैनब कदमां ते हथ रख के दी जी अम्मा। बीबी आदि एक बारी मेरे अलहदा हुजरे चा सैन धी दा हथ न पिया, अलहदा हुजरे चा शिया बंदे दी हाय निकल जासी। अली दी धी पई वेदी आई, जड़ा मुहम्मद दी धी संदूक दा दरवाज़ा खोल के जख्मी हथ अगे वधा के आख्या ज़ैनब जी अम्मा ए भेरा हसन दे 2 कफन संभाल। आलमा गैर मुअल्लमा दी धी आई। मैं नहीं आखना, मैं तो इतना ही आख सकदा, मैं तुसी आए इतनी करे आए बई नाल अल मोमिन तुहाडी कबर इच गवाह बन जावे। मिन्नत है मुसाहिब इच हरज भी कोई नहीं जो मैं तेरे अगे हाथ जोड़ लवां। फरमाया ए 2 अम्मा मैयत वास्ते तो हिक्को कफन काफ़ी नहीं होंदा। फरमाया एक वेला उसी तेनू माँ दी वसीयत दा पता लग वैसी। घर छोटा पुत्र भी तहाए करे, धी नू वसीयत करदे करदे एक गल मेरी सैन की है, मदीना हल गया, कब्रे नबी भी हल गई। उसी फरमाया हुसैन दे पानी मंगण च देर होवे। मरहबा मरहबा। फरमाया तेरे पानी देवण च देर ना होवे। फरमाया मेरा करबला दा ज़ैनब मेरा हुसैन ना रात नूं उठ उठ के पानी मंगदा। धी नूं वसीयतां करके मेरी सैन उठे, हाथ जख्मी पासे रखे और फिर अकड़ लीती है। फिजा हाथ बन के आदि जी मुहम्मद दी धी। बीबी आदि पुत्र मेरे टुर गए नाने मुहम्मद दी कबर ते, मैं चलियां हुजरा इबादत च। जेड़ा बंदा माँ ते पुत्र दा रिश्ता समझदा ओदी हाय निकलनी चाहिए। फिजा मैं जानदी हाँ जदा हसन हुसैन नाने दी कबर तो आने तो मैं जींदिया नहीं होना। सैन फिजा दे हंजू लुड़न लग पे, बीबी दे कदमां ते बह गई है बश्ती मलका। फरमाया फिजा मैं बड़ी औखी हाँ, मैं बाबे तो बाद बड़े औखे दिन गुजर। आज मेरी ना जान दुखा तो छुटती पई है, मगर एक मिन्नत मैं तेरी पे कर दी। फिजा तेनों माँ समझ देन, जदनी नाने दी कबर तो वापस आवे ना पहले मेरे पुत्रा नू पानी पिवावी, फिर मेरे पुत्रा नू खाना खवावी। फिजा जब तक मेरे पुत्र खाना ना खावें मेरे पुत्रा नू मेरी मौत की तलाह न देवी। जलालपुर वाले शिया किवें मन्ना जड़ा इस गल ते भी हाय न करे। चंद कदम बतूल टुर के पे आदे हर कोई मेरे मैयत ते आवे, मेरा हुसैन मेरे जख्मी मैयत ते ना। मरहबा 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 मरहबा। सर ते हाथ रखो मातम दा। ये सर दा मातम जड़ा ज़ाकिरीन आदे ने हसरत अली दी धी दी, चुके हाथ इंज बदे होए मेरी सैन दे, तो बीबी भिरा दा मातम नहीं कर सकी। तो तुसी अज़ादारों तुहाडे तो हाथ ही खुले, तुहाडे ते पाबंदी कोई नहीं। कोशिश कीती करो सर दा मातम। फरमाया कोशिश करी हर कोई मेरे मैयत ते आवे, मेरा शबीर मेरे जख्मी मैयत ते ना आवे। सैन हुजरा इबादत दाखिल होए, दरवाज़ा नबी दी थी बंद किया, औखे मोड़ ते आ गया। इदो दोवें शहजादे नाने दी कबर ते आ गए। हसन बह गए नाने दी सिरांदी वाले पासे, शबीर बह गए नाने दे पैरां वाले पासे। पहले पहले बतूल दे अमीर पुत्र कबर ते हथ रख के आख्या नाना मैं तेरा हसन अमीर हाँ, नाना मेरा सलाम होवी, नाना मैं दसन आया साडी अम्मा बीमार है, नाना मैं दुआ करन आया। 2 या 3 दफा हसन नाने ने बुलाया, तारीख लिख दी है, मगर ज़ैनब दे नाने दा कबर तो जवाब नहीं आया। आओ आखिर तक खलोते बैठे मातमियों तो सर ते हाथ रखो मैं वैन करा। जदों हसन 3 बारी नाने नू बुलाया और शबीर दा नाना नहीं बोलिया, हुसैन अगे वध के मामा सर तो ला के कदमां ते हथ रखिया, दिन पिछे हो तेन अमीर है तेन पिनण दा वल नहीं आता। मैं
दसदा शिया बंदे दी हाय निकले सर तो अमामा लहा के नाने दी कबर ते पैरां वाले पासे मत्था मार के आदा है अगे दसन वाला अमीर आई हुण करबला दा गरीब है ओ नाना मैं दसदा अम्मा बीमार नहीं अम्मा जख्मी है वो भी शिया जड़ा हाय नहीं कर सकिया वो भी मातमी है जड़ा हाथ नहीं रख सकिया बतूल दा दुख सुन के सर ते मातम दा हौसला हौसला मेरा पुत्र हौसला गर्मी बड़ी है जवाना ते कोशिश करे अगर मातम मुंह दे चेहरे तो होवे तो एक लादा करके उस तो बाद रोक लवे है गर्मी की शिद्दत है अजे 10 दिन 2 महीने मुसलसल रोने फरमाया नाना नाना अम्मा बीमार नहीं अम्मा जख्मी है कबर फटी रसूल कबर तो बाहर आए दूंगा शहजादियां दे सर ते हाथ रख के आदे मर्जी तुहाडी है घर वाल वन्यो तुहाडी मां मरण वाली इन शहजादियां डिठा मैं दुआ पे करदा मेरे अल्लाह इंशाअल्लाह किसी छोटे बच्चे दी मां न मरे मैं दूजी दुआ पे करदा हुसैन दा अल्लाह अगर कहें दी मां मर जावे इंशाअल्लाह उसनु कोई संभालण वाला होवे नाने दसिया जो मां मरण वाली है शहजादे भज पे जदों घर च टुरे आए सर ते अमामे पैरां च ना लैन रसूल दे रोजे तो दौड़न ते पैरां च ना लैन कोई नहीं सर ते अमामे कोई नहीं चोटियां हवा छुटदियां आ रही हैं पहला कदम हसन घर रखिया ते फिजा वेख के आदिए आओ बिस्मिल्लाह आओ पानी देवा आओ खाना देवा हसन चुपे अकबर दा प्यो बोल के आदे फिजा खाने बगैर निभदी है मावा बगैर नहीं मरहबा मरहबा ज़दारो मरहबा इंजे इंजे जुड़ के हाय कर दिया ते मातम कर दिया इंजे हक के मोहम्मद दी धी नूं रोवण दा जहान नूं पता लगे केडी औखी टुरी है रसूल दी धी फरमाया अम्मा खाने बगैर निभदी है मावा बगैर नहीं निभदी हसन चुप होया फरमाया सुझाणो अमीर है मैं करबला दा गरीब आ गल्लां होंदियां पईयां हसन मौला हुजरे च पहला कदम रखिया शबीर कोशिश की मैं मां दे हुजरे च कदम रखा इथों फिजा हाथ न पिया हुसैन तुसी अंदर नहीं जाना फरमाया क्यों फिजा दी तुहाडी मां दी मन है शबीर इन वेख के प्यादे सारे मना कर गई है या कल्ले हुसैन नूं मना कर गई है शबीर दा सर चुम के आदी है सच पुछदे हो ते तुहाडा नाम लेके आदी आई हर कोई आवे हुसैन ना आवे अज़ादारा जमीन ते छड़ के प्यादा है अल्लाह कोई एडा गरीब ना होवे आ मेरा बारवा मौला इन अज़ादारा दी मुकान जल राजी रवे ऐसे ही मैं 2 मिनट करा जमीन ते झड़ के आसमान दे पासे वेख के मेरे अल्लाह मेरी सकी मां मैंने मना कर गई कि हर कोई मेरे मैयत आवे मेरा शबीर ना आवे बस अज़ादारो मैं बिल्कुल करीब कर दिता ये रात बड़ी औखी आई बतूल दी औलाद ते थियां रुनियां पुत्र रुन्ने और कदी ना रोवण वाला अली भी रुन्ना जब मुहम्मद दी धी इस दुनिया तो टुरिए किताबा ले लिख देन अली से निच खड़ के ते दोए हाथ सर ते रख के दिन मदीने आले आओ जिस दे रोवण दी वजह तो नींदर नहीं आंदी आज मुहम्मद दी धी इस दुनिया तो टुर गई आज ओदी जान दुखा तो छुट गई है बस मैं करीब करा साईं गुसल मिलता रहा शबीर बखरा बह के रोंदा रहा कफर मिलता रहा हुसैन रोंदा रहा जनाजा तैयार होया अली फरमाया भेड़ फिजा एक बारी मेरी औलाद नूं आखो मां नूं आखिरी बार वेख लो हसन रोना एक वैड मैं होर करदा सही एक गल मैं होर करदा इन सज्जे खब्बे वेख के अली आदन सारे आए हुसैन क्यों नहीं आए फिजा दिए मौला मैं कई वारी गई ओ हुसैन ना दीवार नाल मत्था ला के तो शबीर रोंदा बैठा अली उठे उथे आए जिथे हुसैन आई शबीर जानूआ ते सर रखिया अली पुत्र दा सर चुम के फरमाया हुसैन हुसैन जी बाबा शबीर उठ ना मां नूं मिल ले फरमाया नहीं बाबा मुसलसल रो रहे हो साईं अल्लाह तुहाडियां धियां ते पर्दे सलामत रखे अली आदन हुसैन मां नाल नाराज है नहीं बाबा शबीर तो फिर मिलता क्यों नहीं फरमाया ओ फिजा तो पूछो तुहानू फिजा दसे सी मां मना कर गई है
ہر کوئی میرے میت تے آوے، میرا شبیر میرے میت تے نہ آوے۔ علی پتر دا منہ چمکیا دین، او حسین چھوٹیاں پترہ نال ماواں دے پیار چوکھے ہوندے۔ شبیر ہوتے پیار دی وجہ تو منع کر گئی ہے۔ اچھا بابا تہاڈا حکم ہے؟ فرمایا حسین میرا حکم ہے، میں تیری ماں دا جنازہ چاہواں۔ اچھا بابا تہاڈا حکم ہے تو میں اٹھ دا، مگر بابا میں بھی بطول دا پتر ہاں۔ بابا ہوئے فخر مریم، میں فخر عیسیٰ۔ بابا جی میں منع کیتا اس طرح ہوں اون جی کفن چو بلاوے تو میں ماں نو مل علی اٹھے، علی اٹھے، علی رنے مدینہ ہلیا، روضے رسول ہلیا۔ میں پہلا وینڈ کروں عزاداروں جس سے علی دی مہر ہے۔ علی بڑے اوکھے اوکے بطول دی میت دے نال بہ گئے۔ علی ایک بند کفن دا ہٹایا۔ علی فرمایا میں نہیں پیا آدھا، میں نہیں آکھ رہا او تیرا بادشاہ پتر پیا دے۔ آج انہیں بولا آج میں مریم اپنے پتر عیسیٰ نے بولایا۔ عزاداروں علی آدن میں ویدہ پیا جڑا ہاتھ 95 دن پاسے تو نہیں اٹھیا، زہرا دا ہاتھ زخمی پاسے تو چیویا ہے، دوئے بائی ودھا کے پیا دیا۔ میرا بھج دے گھوڑے تلا، کرو 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 ماتم بھی تاہے بھی کرے آئے، سر تے ماتم دا ہاتھ بھی رکھے آئے، ہائے بھی کر دے آئے، سر تے ماتم دا ہاتھ بھی رکھے آئے، تے ہائے بھی کر دے رہے آئے۔ علی آدن دوجہ وین کر کے پیا دیا، او میرا وانیا دریا وادے مانتے تسا کسڑا لائک بند پڑا لگا لیا۔ دن میں ڈٹھے شبیر نو ماں بلائے، حسین باج بھی آئے، حسین اممہ اممہ کر کے ماں دے گل چمائی پائیں۔ علی آدن میں ڈٹھے زہرا سب تو پہلے حسین دا گل چمے آئے۔ علی آدر میں قریب آیا تے ماں پتر نو حالے حالے پہ یادی آئی تین کسنے شمار دے خنجار دے نال وچ کربل دے میدان میں کوئی نہیں ہونا۔ سر تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے، سر تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے۔ اجازتیں پڑھئے مصائب یا گرمیے میں نے اکسو تمہیں ممبر چھوڑ دے سا، جتنے جوانوں میری توڑنے نہ لگا لے بزرگاں دا حوصلہ ایڈی گرمی چھ بہ کے رون دے پین، جوان میں نے ہاتھ چاہ کے دیو اجازت تمہیں ایک وین پڑھا۔ علی آدن مات پتر کو سے اس رنگ چھ ملین، جبریل سر تو ملکوتی تاج لہائے۔ علی آدن جبریل آدھے یا علی اللہ پہ آدھے جلدی کر حسین نماد میت تو جدا کر لے، ایک لازہ بطول دے حسین ملے میرا عرش فرش سے ڈھے پوسی۔ علی اگے بات کیا دن بس کرو میرا کربلا دا تسا بچڑا، بس کرو میرا کینو کو جنا کھڑا لا بچڑا۔ زینب دوڑیے، فضا دوڑیے، حسن دوڑیے، ایک پاس علی نبی ہے بڑے حوصلے نال شبیر نماد میت جدا کیتا ہے۔ اور میں آدھا مولا یک محرم صدیاں بھینا نو نار لایا، اور مولا دنیا ہس دیے روندے اس سے گلیاں، قسمت چنگی آیا گھر تیرا اپنا میت تیری ماں دا، او مولا دا محرم شمر تیرے والا جہات پایا، او تیری 4 سالان دی آئی، او جیڑی ہاتھ بن کے آدھی آئی نہ مارے نو موت اکبر دی کھا گئی ہے نہ دے تکلیف مزید ہے۔ کرو ہائے کرو نہ نالا گواہ بنے، کر ہائے اتنا نالا مومن خبرچ گواہ بن جاوے۔ مک گئی میرے حصے دی مجلس، ہو گیا جنازہ تیار، ایک روایت دا سہارا لے رہے ہیں۔ میت دے کتنے پاوے ہوندے؟ اچھا بولو کتنے پاوے؟ ایک پاوا علی چاہیا، ایک پاوا بڑھڑے سلمان چاہیا، اور جلال پورا لیا کتنا روزے، تریجا پاوا چاونا لا مرد کوئی نہ، فضا دعا تھا دے چاہیا۔ کریے وین جڑے جوانو میری توڑے نال گلے، میرے تے کر سوال نجم شرادی 4 پاوے ڈسے نہیں 3 پاوے چیگے 4تھا کے چایا، عزاداروں پہلا علی چایا، دوجہ سلمان چایا، تریجہ فضا چایا، اجے توڑی آئے نہ کریں تیرا مقدر ہے، 4تھا پاوڑ علام کوئی مرد نہ، 2 چھوٹے چھوٹے بال آئے، جنہ دے قاد چھوٹے آئے، تلی
दे बाबा साडी मां उठिया सैयदा दा जनाजा आखिरी वैन करन लगा हो गई जन्नतुल बकी ज़हरा दफन बुजुर्गां दे अली ज़हरा दफनाई नहीं दसो 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 अली ज़हरा मियाँ जी छुपाई है वैन मेरा आखिरी है मैं तेरा सलाम करन लगा आज पहला दिन है मैं इतना ही पढ़ सकता इस गल होर ज्यादा नौकरी दे मुसाहिब दी अज़ादारों अली ज़हरा दी कबर बनाई है जड़ियां छोटियां औलादां ले बैठे अली घर आए अध रात वेले अली मुसल्ला इबादत ते बैठा है फिजा वेड़े दे दरम्यान खलो के पैया दिए या अली लोट पै गई अली दिन क्या होया हो ज़ैनब मिट्टी ते सुती पई है और कलसूम सुती पई है मौला हसन सुता पई है फिजा दिए मौला मैं हर हुजरे च गई हाँ मैनू हुसैन नजर नहीं आ अली दिन रो नहीं मैं जानदा मेरा शबीर किथे हो सी अज़ादारों अली रोंदे जन्नतुल बकी आए मंजर केड़ा हा शबीर मां दी कबर ते लेट गया है रो रो क्या दे अम्मा मैं कल्ला रह गई दिन में करीब गया मां हुसैन नाल नहीं बोली अली दिन शबीर झाड़ पिया है कबर ते हाथ रख के आदा है अम्मा तू बोल ना बोल पुत्र एक गल पूछदा है किवें कढ़नी है बरछी अली अकबर दियो किवें असगर मातम मैं दफना सा किवें चुनने न टुकड़े